Hello everyone and welcome to my channel. I'm excited to have you here. Today we're diving into a very interesting course, research methods. In this particular video, we will explore chapter 1, part 1, an introduction to research methods. If you are new to this channel, don't forget to hit subscribe and then turn on the notification bell so you do not miss any of the upcoming lessons. Let's get started. As usual, let me start by explaining the learning outcomes. After finishing this part of this video, you should be able to know how to define research. You should be able to understand the types of research. Keeping in mind these two learning outcomes in mind, let's start with the first subtopic, that's meaning of research. What's research? Where does the word research came from? Literally, the word research it's a blend of two words, re and search, which means search again and again. So, research, the word research is derived from search preceded by research. It's a blend or a combination of two words, search again. Now let's see some comprehensive definition which has been given by different scholars. The first one is research in a common parlance refers to a search for knowledge. Research is, it's finding new knowledge. It's a search for knowledge. Riedman and Mori also define research as a systematized effort to gain new knowledge. And again, some people consider research as a movement. They consider it as a movement from noun to unknown. See these three definitions. They do have, commonality. The common thing that you have to take here is, research is the search for knowledge. እዚህ ጋር ሚኒንግ ኦፍ ሪሰርችን ነው እያየን ያለው እና ሪሰርች ከየት መጣ ካል ሰርች ከሚል ቃል የተወሰደ ሲሆን ይሄ ሰርች የሚለው ቃል ፕሪ በምትል ፕሪፊክስ የተቀደመ ሆኖ re means again, search means find. So search again የሚል ትርጓሜ አለው literally። ከዛ ሪሰርች በተለያዩ ሰዎች በተለያዩ መንገድ ዲፋይን ተደርጓል። የመጀመሪያውን ዴፊኒሽን እንደምታዩት ሪሰርች refers to the search for knowledge ይለናል። እውቀትን መፈለግ ነው፣ እውቀትን መሻት ነው። ሪድማን and ሞሪ የሚባሉ ጸሐፊዎች ዲፋይን እንዳደረጉት it's a systematized effort to gain new knowledge። አሁን እዚህ ጋር knowledge ነው የሚለን አዲስ እውቀትን ፍለጋ መፈለግ ነው። ምን በሆነ መንገድ ሲስተማታይዝ ሎጂካል ራሽናል በሆነ መንገድ ነው የሚለን። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ሪሰርችን ሙቭመንት ነው ብለው ዲፋይን ያደርጉታል ይላል። ሙቭመንት ከየት ወዴት የሚደረግ ሙቭመንት from noun to unknown ወይም ከምናውቀው ተነስተን የማናውቀውን ነገር ለማግኘት የምናደርገው እንቅስቃሴ ምን እንለዋለን? ሪሰርች ብለን ዲፋይን እናደርገዋለን ያለ። the other definition is it's actually the voyage of discovery. Research is a voyage of discovery. It's a journey of discovering something new. It's a voyage of discovering new knowledge. The term research refers to the search for knowledge through objective and then systematic method of finding solution to problem is research. እዚህ ጋር ምንድነው እያልን ያለው? it's actually the voyage of discovery. አዲስ ግኝትን አዲስ ነገርን ለማወቅ የምናደርገው ጉዞ ነው ይለናል። እና ሪሰርች የሚለው ቃል it's a search for knowledge፣ እውቀትን መፈለግ እውቀትን መሻት ነው። ምን በሆነ መንገድ? ኦብጀክቲቭ በሆነ መንገድ ሲስተማቲክ በሆነ ወይም ስልታዊ በሆነ መንገድ እውቀትን መፈለግ ሪሰርች የሚል ትርጓሜ ይሰጣል። ኦኬ now let's see business research. What's business research? Business research is the application of scientific method in searching for the truth about business phenomena, business events or conditions. Let's see the words one by one. Business research is its application or implementation of a scientific method or scientific procedure in searching for the truth about the business phenomena, about the business events.
ሶ እዚህ ጋር ቢዝነስ ሪሰርች ምንድነው ነው የተጠየቃችሁት። ስለዚህ ቢዝነስ ሪሰርች ማለት ኢትስ አፕላይንግ ሳይንቲፊክ ሜተድ ሳይንሳዊ የሆነ ዘዴን በመጠቀም ቢዝነስ ነክ እውነታዎችን ክስተቶችን ማወቅ ማጥናት መፈለግ ነው። እንግዲህ የቢዝነስ ተቋማት ኦር ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ብዙ ቻሌንጆች ብዙ ተግዳሮቶች ዲፊከልቲዎች ሊኖራቸው ይችላሉ ወይም ችግሮች ሊያጋጥሟቸው ይችላሉ ወይም ደግሞ የሚጠቀሟቸው መልካም አጋጣሚዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ስለነዚህ ችግሮች ስለነዚህ መልካም አጋጣሚዎች ትሩዙን እውነታውን ለማወቅ ሳይንቲፊክ ሜትድ ተጠቅመን ኢንኳየር ስናረግ ኢንቨስቲጌት ስናረግ we can say it business research. This definition suggests that a business research information is not intuitive or haphazardly gathered. ከዚህ ዴፊኒሽን ወይም ቀደም ሲል ካየነው ዴፊኒሽን መረዳት ያለብን ነገር ምንድነው? ቢዝነስ ሪሰርች ኢንፎርሜሽን not intuitive or it's not haphazardly gathered. It's not something which is gathered or collected spontaneously, or which not something which is gathered intuitively or emotionally. Rather it's gathered scientifically, analyzed scientifically, and then reached to a valid conclusion in a scientific way. Business research is an organized, systematic, database, critical, objective inquiry or investigation into a specific problem undertaken with the purpose of finding answer or solution to it. ሌላኛው ዴፊኒሽን ቢዝነስ ሪሰርች is organized. ቢዝነስ ሪሰርች ኦርጋናይዝድ የሆነ የተቀናጀ የተደራጀ ሲስተማቲክ ስልታዊ የሆነ ዴታቤዝድ መረጃ ተኮር መረጃ ላይ የተመሰረተ ነው። ክሪቲካል ነው። ኦብጀክቲቭ is not subjective. ኢንኳይሪ ኦን ኢንቨስቲጌሽን ነው የሚለው ምርምር ነው into a specific problem። በነገራችን ላይ ቢዝነስ ሪሰርች የምናካሄደው it may be to find out a particular business problem. In fact it may be to expand our knowledge concerning with the business phenomena ሊሆን ይችላል undertaken or performed or carried out with the purpose of finding an answer or solution to it. It refers the specific problem. ስለዚህ አንድ የቢዝነስ ተቋም የሆነ ፕሮብለም ሊያጋጥመው ይችላል። ስለዚህ ለዛ ፕሮብለም መፍትሄ የሚፈልግ ከሆነ በተቀናጀ መንገድ ሲስተማቲክ ወይም ስልታዊ በሆነ መንገድ መረጃ ተኮር በሆነ ክሪቲካል ወሳኝ በሆነና ኦብጀክት በሆነ መንገድ ምርምር አካሄዶ መፍትሄ ሲያገኝ ያን እንለዋለን ቢዝነስ ሪሰርች እንለዋለን። Okay, now let's see the types of research. Due to different approaches, theoretical tendency, philosophies followed by researchers, it's uncommon to find a big variation in classifying research into different types. Now let's see some of the basic types of research. እንግዲህ ሪሰርች በተለያየ መንገድ ተከፋፍሎ ወይም የተለያዩ ክላሲፊኬሽኖችን ከተለያዩ መጽሐፎች ልታዩ ይችላላችሁ። ነገር ግን ያን ያክል ብዙ ልዩነት የላቸውም። በተለያየ ዳይሜንሽን ካቴጎራይዝ የተደረጉ የሪሰርች አይነቶችን እናያለን። The first one is applied versus fundamental research. On the basis of the outcome of research, we can classify research as applied versus fundamental research. Research can either be applied or action research or fundamental or basic or pure research. Applied research aims at finding a solution for an immediate problem facing a society or an industry or business organization. እንግዲህ የመጀመሪያው ክላሲፊኬሽን አፕላይድ ቨርሰስ ፋንዳሜንታል ሪሰርች ነው። ሪሰርችን ቤዚክሊ በሁለት ዋና ካቴጎሪ ከፍለን ማየት እንችላለን። አፕላይድ ፋንዳሜንታል ሪሰርች ብለን ማለት ነው። ለምን ነው የምናጠናው? አንደኛ to find out a solution for the problem ለሆነ ችግር መፍትሄ ለማግኘት ሊሆን ይችላል that's applied። ሁለተኛ ደግሞ የእውቀት አድማሳችን ለማስፋት የምናደርገው ጥናት basic or fundamental research ይባላል። እና እዚህ ጋር እንደምታዩት applied research aims at finding solution for immediate problem facing a society and organization business organization የሆነ ማህበረሰብ ሊሆን ይችላል የሆነ ኢንዱስትሪ ሊሆን ይችላል የሆነ የቢዝነስ ተቋም ሊሆን ይችላል የሆነ ተግዳሮት የሆነ ችግር አጋጥሞት ለዛ መፍትሄ ፈልጎ የሚያጠናው ጥናት ወይም የምናጠናው ጥናት አፕላይድ ሪሰርች ይባላል።
Fundamental research is mainly concerned with generalization and then with formulation of theory. Gathering knowledge for knowledge's sake or knowledge purpose is termed as basic or pure research. ሁለተኛው ካቴጎሪ ፋንዳሜንታል ሪሰርች እንለዋለን ወይም ደግሞ ፒውር ሪሰርች ይባላል ወይም ቤዚክ ሪሰርች ይባላል። ይሄ ሪሰርች በዋናነት it to be conducted for generalization or theory formulation. አዲስ ቲዮሪን ፎርሙሌት ለማድረግ የምናጠናው ጥናት ነው። የእውቀት አድማሳችን ለማስፋት የምናጠናው ጥናት gathering knowledge for knowledge sake ይላል። እውቀትን መፈለግ ለምን ለእውቀት ለማስፋት የእውቀት አድማሳችን ለማስፋት or gathering knowledge for the knowledge sake or purpose. It's conducted without a specific decision in mind and then it usually doesn't address the need of a specific organization. A fundamental pure or basic research የምንለው የምርምር አይነት የሆነን ችግር አእምሯችን ውስጥ ወይም ግምት ውስጥ አስገብተን የሆነን ችግር ለመፍታት ግምት ውስጥ አስገብተን አይደለም ወይም የሆነን ተቋም ታሳቢ አድርገን አይደለም እናጠናው ራዘር የሆነን ቲዮሪ ፎርሙሌት ለማድረግ ወይም ደግሞ የእውቀት አድማሳችንን ለማስፋት የምናጠናው ጥናት ነው። It attempts to expand the limits of knowledge in general and then as such it's not aimed at solving a particular programmatic. ስለዚህ ይሄ ፋንዳሜንታል ሪሰርች የምንለው የእውቀት አድማሳችን ለማስፋት ያለው ውስን እውቀት ለማስፋት ቲዮሪን ዴቨሎፕ ለማድረግ የምናጠናው እንጂ ፓርቲኩላርሊ የሆነን ችግር ለመፍታት የምናጠናው አይደለም። This is the first category. The second category is descriptive versus explanatory research. On the basis of the purpose of research, we can classify research as descriptive research and then explanatory research. The major purpose of this research or descriptive research is description of the state of affairs as it present, as it exists. The main intention, the main purpose of this kind of research is, describing things as it exists. The main characteristics of this method is that the researcher has no control over the variables. He or she can only report what has happened or what's happening. Therefore, it doesn't establish cause and effect relationship. A descriptive study tries to discover answer to the question who, what, when, where, sometimes how, but it doesn't answer the question why. ሌላኛው የሪሰርች ካቴጎሪ ዲስክሪፕቲቭ ሪሰርች ነው። ዲስክሪፕቲቭ and then exploratory research. ዲስክሪፕቲቭ ሪሰርች ዋና ዓላማው it can be people, it can be any other events የምናጠናው ማንኛውም ነገር ሊሆን ይችላል። ያንን as it is describe ማድረግ as it exist or as it describe ማድረግ ነው። ያንን የምናጠናውን ነገር ዲስክራይብ ማድረግ መግለጽ ብቻ አላማ አድርገን የምናጠና ከሆነ ዲስክሪፕቲቭ ሪሰርች ነው። ፋርዘር ኤክስፕላኔሽን ሳይኖረው ወይም ደግሞ ይሄ ነገር ለምን ሆነ መንስኤው ምንድነው ውጤቱ ምንድነው ብለን ሳናጠና ጀስት ዲስክራይብ ማድረግ ከፈለግን ዲስክሪፕቲቭ ሪሰርች እንለዋለን። ዋና መገለጫው ነው የሚለን the main character of this method is the researcher has no control variable. በምናጠናቸው ቫሪያብሎች ላይ ኮንትሮል የለንም ምክንያቱም ያለውን ነገር ሪፖርት ማድረግ ዲስክራይብ ማድረግ ብቻ ነው። he or she can report what has happened or what's happening. ምን እንደተፈጠረ or ምን እየተፈጠረ እንዳለ ሪፖርት ማድረግ እንጂ we cannot manipulate variables. It doesn't establish cause and effect relationship. Descriptive research መንስኤና ውጤትን አያይም ነው የሚለን። And then descriptive study try to answer this DWH question who, what, when, where and sometimes how የሚሉ WH questionዎችን ይመልስልናል። ነገር ግን why የሚልን explain አያደርግልንም። A descriptive study however doesn't explain why an event has occurred or why the variable interact the way they do. ቀደም ብዬ እንዳልኳችሁ ዲስክሪፕቲቭ ሪሰርች ኢንቴንሽኑ ነገሮችን የምናጠናቸው ነገሮች ዲስክራይብ ማድረግ ብቻ ነው but it doesn't explain why ለምን የሚልን ነገር አይልንም ነው። The second type or the second category is explanatory research. Exploratory research is deeper in a sense that
It describes the phenomena like that of descriptive research and then attempts to explain why the behavior is the way it is. እዚህ ጋር ኤክስፕሎራቶሪ ሪሰርች ጥልቀት ያለው ጥናት ነው። ከማን አንጻር ስናየው? ከዲስክሪፕቲቭ ስተዲ አንጻር ስናየው። ለምን ነው እንደዛ የምንለው ካልን እንደ ዲስክሪፕቲቭ ሪሰርች it can describe, it can be able to describe the phenomena. In addition to this, it can explain why something happened or why something is happening. ያ ነገር ለምን ተፈጠረ፣ ለምን ነው እየተፈጠረ ያለው የሚለውን ዋይ የሚል ጥያቄ ይመልስልናል። ቀደም ብዬ እንዳልኳችሁ እዚህ ጋር ዲስክሪፕቲቭ it doesn't explain why question. This one it explain it. An exploratory study goes beyond description and then attempt to explain the reason for the phenomena that the descriptive study only observed. See the difference. Descriptive research ያለውን ነገር ዲስክራይብ ማድረግ ብቻ ነው። ኤክስፕሎራቶሪ ሪሰርች ግን ከዚህ ባለፈ በዘለለ ዋይ የሚልን ወይም ደግሞ ምክንያቱን ኤክስፕሌን ያደርግልናል። እና ብዙ ጊዜ እናንተ እንደ ዲግሪ በተለይ የዲግሪ ተማሪዎች ከሆናችሁ በዲግሪ ደረጃ የምንሰራቸው ሪሰርቾች ዲስክሪፕቲቭ ነው የሚሆኑት። ኤክስፕሎራቶሪ ሪሰርቾች መስራት ትችላላችሁ፣ መስራት እንችላለን። ነገር ግን አድቫንስድ ስታቲስቲካል ቱል ሞዴሎችን መጠቀም ስለሚሻ ማለት ነው። The other category is based on the nature of data. We do have qualitative and then quantitative research. Quantitative research is based on the measurement of quantity or amount. It's applicable to the phenomena that can be expressed in terms of quantity. Qualitative research is concerned with qualitative phenomena, that is phenomena relating to or involving quality or kind. ሌላኛው ሶስተኛው ካቴጎሪ ኳንቲቴቲቭ ኤንድ ኳሊቴቲቭ ሪሰርች እንላለን። እንግዲህ ኳንቲቴቲቭ ኤንድ ኳሊቴቲቭ ሪሰርች ብለን እንድንል የሚያስችለን ደግሞ ኢትስ ነው the nature of the data። ጥናታችን ላይ የምንጠቀመው መረጃ ነው፣ ዴታው ነው። ዴታው ኳንቲቴቲቭ ከሆነ ወይም በአማውንት ኤክስፕረስ የሚደረግ ከሆነ ሪሰርቻችን ኳንቲቴቲቭ ሪሰርች ነው። በኳንቲቲ ሜዥር ልናደርገው የማንችል ወይም በአማውንት ሜዥር ልናደርገው የማንችል in terms of kind, in terms of quality ኤክስፕረስ ሊደረጉ የሚችሉ አይነት ዴታዎች ከሆኑ እነዚህ ደግሞ ጥናታችን ኳሊቴቲቭ ሪሰርች እንለዋለን። The fourth category is one-time research or longitudinal research. It's based on the time required to accomplish the research. ምርምራችንን ሰርተን ለመጨረስ የሚያስፈልገን ጊዜ or based on the time dimension, based on the time horizon, we do have two types of research: one-time research or cross-sectional research, and then the second one is longitudinal research. One-time research or cross-sectional research is confined, meaning limited to a single period. If you be able to carry out a particular research in a single period of time, this kind of research is one-time or cross-sectional research. On the other hand, longitudinal research is research which is carried on over several time period. እዚህ ጋር ከጊዜ አንጻር ነው የምናየው። ከጊዜ አንጻር ስናየው ሁለት የሪሰርች አይነቶች ይኖራል። አንደኛው ዋን ታይም ወይም ደግሞ ክሮስ ሴክሽናል ሪሰርች ይባላል። ይሄ ማለት ጥናታችንን አንዴ አጥንተን የምናከናውነው የምንጨርሰው ሲሆን ነው። በነገራችን ለዚህ ጋር የጊዜው ማጠርና መርዘም አይደለም ማተር የሚያደርገው። ራዘር መረጃችን አንዴ እንሰበስባለን፣ አናሊሲስ እንሰራለን፣ ከዛ ሪፖርታችንን እንጽፋለን፣ ሪሰርች ጨረስን። that's one time or cross sectional research. longitudinal research የምንለው ግን the research will be carried on several time period. It's continuous kind of research. የሆነ ጊዜ ላይ ጥናቱን እናጠናለን this year፣ ከዛ ቀጣይ አመት የመጣ ለውጥ ማየት ብንፈልግ ልናጠና እንችላለን እና ቀጣይነት ያለው አይነት ጥናት ከሆነ longitudinal research እንለዋለን። The other one is field setting research or laboratory research. Research can be field setting research or laboratory research or simulation research depending upon the environment in which it is to be carried out. ሌላኛው ሪሰርቹ በሚከናወንበት ኢንቫይሮንመንት ላይ ዲፔንድ ሆነን we do have field setting research or laboratory research or simulation research.
ፊልድ ላይ ወይ መስክ ጥናት ይኖራል ላቦራቶሪ ላይ የምናከናውነው ጥናት ይኖራል ኦር ሲሙሌትድ በሆነ አርቲፊሻል በሆነ ኢንቫይሮንመንት ደግሞ ጥናትን ልናጠና እንችላለን ማለት ነው lastly there is one type of research that you have to know exploratory research be careful by the way there are two confusing words the first one is explanatory research the second one is explorative research ቀደም ብለን እንዳየነው አንዱ የሪሰርች አይነት explanatory research ይባላል explanatory EXPLAN ይሄኛው explore ነው exploratory research let's see it is called preliminary research as its name implied or indicated such research is aimed at discovering identifying and formulating a research problem and an hypothesis It's also an initial research conducted to clarify and define the nature of the problem. When there are few or no study that can be referred, such research is highly needed. But such kind of research doesn't provide conclusive or complete evidence. Subsequent research is expected. The objective of exploratory research is the development of hypotheses rather than their testing ይሄ ኤክስፕሎራቶሪ ሪሰርች የምንለው ፕሪሊሚናሪ ሪሰርችን ወይም ደግሞ ቅድመ ወይም መነሻ እንደ መነሻ የምናጠናው አይነት ጥናት ነው ሌሎችን ጥናቶች ዲፐር የሆኑ ጥናቶችን ለማጥናት እንደ መነሻ ሊሆነን የሚችል ጥናት ነውና ፕሪሊሚናሪ ሪሰርች ተብሎም ይጠራል ነው የሚለው ከስሙ ኤክስፕሎር ነው የሚለው እንግዲህ ከስሙ እንደምንረዳው የዚህ ሪሰርች ዋና ዓላማ ዲስከቨር ማድረግ ነው አይደንቲፋይ ማድረግ ፕሮብለሙን የምናጠናው ፕሮብለም በደንብ አጥርተን እንድናቅ ሃይፖቴሲስን ፎርሙሌት እንድናደርግ እንደ መነሻ እንደ ግባት የምንጠቀመው ሪሰርች ነው የሚለን and an initial research conduct to clarify and define the nature of the problem ነው የሚለን የሆነን ችግር የምናጠናውን ችግር ወይም ደግሞ ፎርሙሌት የምናደርገው ሃይፖቴሲስ በደንብ በጠራ መልክ እንድንገልጽ ወይም ለመግለጽ መግቢያ መነሻ ሊሆነን የሚችል ጥናት ነው ይሄ ጥናት መቼ ነው የሚያስፈልገው when this kind of research is needed ይሄ ጥናት የሚያስፈልገን if there are few studies in the area or if there is no studies at all በመታጠኑት የጥናት ርዕስ ጉዳይ የተጠኑ ጥናቶች ትንሽ ከሆኑ ወይም ደግሞ ቶታሊ ምንም አይነት ጥናት ከሌለ ኤክስፕሎራቶሪ ሪሰርች ያስፈልጋል ምክንያቱም ፕሪሊሚናሪ ኦር ኢኒሻል ካይንድ ኦፍ ሪሰርች ነው ብለናል ይሄ ሪሰርች ኮንክሉሲቭ ኤቪደንስ አይሰጠንም ወይ ሙሉ ማስረጃ የሚሰጠን ወይ it's not a complete or it's not a full fledged kind of research ሙሉ የተሟላ ሪሰርች የምንለው አይደለም ምን ያስፈልጋል ሳብስኩዌንት ወይ ደግሞ ቀጣይ ጥናት ያስፈልጋል So, የኤክስፕሎራቶሪ ሪሰርች ዋና ዓላማ ሃይፖቴሲስን ፎርሙሌት እንድናደርግ ፕሮብለምን አይደንቲፋይ እንድናደርግ እንጂ ሃይፖቴሲስን ቴስት ለማድረግ የሚያግዘን አይደለም ምክንያቱም ኢትስ ፕሪሊሚናሪ ሪሰርች እንደ መነሻ እንደ መግቢያ ሆኖ ሊያገለግለን የሚችል የጥናት አይነት ነው ይለናል Thank you for watching don't forget to subscribe like and share see you next